Nakahuna-huna ko nga akong sulito ng akong adlaw karon maong naatay lakwon. Dili naman ta ko maligo pero nakahinumdum ko nga tulo naman day ko kaadlaw nga walay ligo. Lisod man pod og mulakaw tanaw nga baho. Pero sultian ta mo nga humot gyud ko permi bisan way ligo pero atik ra gud. Kini nga mong lugar guys, abunda sa tubig pero natingala na lang ko dili man makaabot diri sa balay. Pero sagdi na lang ko yan, importante makaligo ta. Samtang maligo ko, tubagon sa nako ang pangutana sa usa nako ka amigo. Ingon siya sa ako kung sayon ra ba daw mag-vlog-vlog. Sultian ta mo sa tinuod, ang pag-vlog-vlog mahimong sayon kung ikaw mismo adunay desire sa imong kaugalingon. Kini pa lang pag voice over kinahanglan na ka og dakong panahon kay magsigi ka og hunahuna kung unsay imong ipangsulti. Maong kung musod ka sa pag-vlog, hunahuna og tarong sa imong kaugalingon. Dili pwede og kutob lang ka sa istorya kay nagkinahanglan ni og buhat. Dawata na lang ang kamaturan nga kung magsugod ka sa pag-vlog bisan imong mga kaila, kadugo o pamilya dili gyud na sila mosuporta sa imo ha. So mao to guys, wala na lang nako mabidyohe og tiwas ang akong pagligo kay niuwan man diri sa amoa. Kung nakita ninyo ang dahon sa gabi maunay gigamit na ako nga tabon para dili mabasa ang akong cellphone. Total nagbasa-basa naman ko sa akong pagligo, ako ana lang gilabhan ang akong mga binasa para dili magtapon og ang among mga labunon diri sa balay. Ug ako na lang pong gihayhay para ni kauga dili manimaho. Alangan pud no og lain ang atong pahayhayon nga kita may nagamit baga ra pud tagnaong dihang dapita. Dili tanan batan-on parihan nako nga maghuna-huna sa ginikanan kay naay daghang mga batan-on anha nga ila pang mga mama ang mulaba bisan mga ulitaw na og daga. Sa dihang paghuman nato og ilis automatic diretso atubang sa samin kay mag outfit check pero atik ragod o diba kita na mo og malaal din ang itsura pero atik ra gihapon. Kay naam lagi tay lakwon kinahanglan mo kaon tadaan para dili ta mapas mo sa unahan pero atik ragod sa mga naay lakaw anha kaon gyud mo daan kay lisod na og magutman sa dalan. Mura jud kag iro nga magdagandagan pero atik ragod so piniritong isda day ang among sudan og nagkuha dayon ko og tuyo para sa akong himuong sawsawan. Kitang mga Pinoy dili gayud nato mawala ang tuyo labi na kung pinirito ang hisgutan. Kabalo ko og kabalo mo kung unsa ka paborito sa mga bata basta piniritong isda na isudan. Usahay ko lang pagani ang usaray imong ihatag pero sultian ta mo sa among panahon sa una kanang dayang amo pa nang tunga-tungaon para maangay namong tanan. Kung ikaw nakakita ani nga video palihok kog follow and share para makapadayon kog himo sa akong mga content like example nga nga mga video, mga voice over. So salamat kayo sa inyong mga pagsuporta diri kanako bisan dili ta kaila. Salamat kayo kay balo ko nga mismo ang dili nimo kaila ang grabe mo suporta sa imo ha once nga magsugod ka sa imong mga goal. Salamat.